Nagpasalamat ang usa sa grupo sa taxi sa Jensen nga nagkahiusa na sila sa Grab aron nga mohatag og serbisyo sa mga katawhan sa dakbayan. Sigun ni Anselmo Rodameo sa Jensen Taxi Transport Cooperative nga pinaagi sa ilang pagsunod sa Grab, dili na maglisod ang mga sumasakay tungod nga adunay mga unit nga anda mohatod sa mga nagkadaiyang destinasyon. Sa Grab sir, na ato namang yung tested na magid siya nga ang pasahero safety, makaabot yun sa ato ang balay tapos makabaluta sa driver nga atong gisakyan. Sa bahin sa Grab, gipasiguro ni Jimboy Katipay nga pinaagi sa ilang serbisyo mahimong komportable ang mga pasahero. Sumala sa naisgutan nga malikayan na ang pagpangontrata o pagpaningil og mahal sa mga driver tungod nga anaa sa ilang system ang mahimong bayaran sa pasahero nga depende sa ilang destinasyon. Kung pila tong nasa system, kay systematic man nga itong kuhan karon, kung pila tong system na to, mo na gito ilang bayaran, wala na iingon na, ma'am, dungagi lang. Gipaklaro pa sa naisgutan nga pinaagi sa bagong sistema, mawala na ang paghulat o pagpara sa dalan tungod nga pinaagi sa cellphone, mahimo na niini nga hulaton sa ilang nahimutangan ang sakyanan nga gigahin alang sa pasahero. Sa atong system mo sir, nader ang help center, which is kung nakay-complain, nakay-report, pwede na mo siya dito i-complain, tapos manotice man na ni system, manotice po sa atong mga head, so pwede na mo na siya hatagag action. Alang sa sumasakay nga si Pema Manguramas, ginadayeg niini nga ana-ana karon sa dakbayan ang Grab. Saysay sa nahisgutan nga nasulayan na niini ang maong matang sa transportasyon ug napamatud-an nga komportable siya og luwas sa mga binuang sa mga driver. As a commuter, kay na-experience ko man doon na mo na itong igawat ni. Comfortable siya, it's safer actually pag naka-grab car ka. Kung ako as a commuter. Sa karon handom sa mga transport services nga makahatag og serbisyo ngadto sa mga pasahero ug malikaya na ang pagpang-abuso sa mga sumasakay. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Casi, Brigada News.